अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है कि प्लेन के अंदर एक मुस्लिम बहन ने नमाज पढ़ी है, और जिस मुस्लिम बहन ने नमाज पढ़ी है वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि प्लेन में ही काम करने वाली, सफर करने वाली लड़की है। लेकिन उस लड़की ने वक्त पर नमाज को अदा किया और अपने मुसलमान होने का दावा पेश किया। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि बेशक नमाज फर्ज की गई है मुसलमानों पर अपने मुकर्ररा वक्तों में, यानी नमाज के जो वक्त मुकर्रर कर दिए हैं, नमाज के जो वक्त मुतय्यन कर दिए हैं, उन्हीं वक्त में नमाज पढ़ना फर्ज है। पर इन मुस्लिम बहन को दिल से सलाम है कि इन्होंने वक्त पर नमाज को भी अदा किया, यानी काम भी साथ साथ में और नमाज भी साथ साथ में। और क्या ही अच्छा काम होगा वो कि जिसमें नमाजों को भी पढ़ा जाए और काम भी किया जाए। मगर अक्सर दुनिया का क्या हाल चल रहा है कि आज हमने अपने कारोबार के चक्कर में दीन इस्लाम से दूर हो गए हैं, नमाजों से दूर हो गए हैं। और आज यही बड़ी वजह है कि आज हर इंसान के घर में तंगदस्ती का माहौल है, इंसान के कारोबार में बरकत नहीं होती। अरे बरकत कैसे होगी जबकि अल्लाह तबारक व तआला राज़िक है, रिज़्क देने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। पर हम राज़िक को भूल गए और रिज़्क की तलाश में निकल गए। मेरे भाइयों, हम पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन पैसा देगा कौन? हम उसकी इबादत से दूर हो गए, उसको भूल गए मेरे भाइयों। जबकि अल्लाह तबारक व तआला का ये वादा है कि बंदे तू मेरी बारगाह में झुक जा, नमाजों को पढ़, इंशाअल्लाह रिज़्क देने का काम मेरा है और मैं तुझे वहां से रिज़्क अता करूंगा जहां से तू गुमान भी नहीं कर सकता। क्या ही अच्छा होता कि हम वक्त पर इन बहन की तरह नमाज को अदा करते और अपने काम को भी करते। फिर देखते इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला में कितनी दौलत से नवाजता। क्योंकि दौलत देने का काम ये अल्लाह तबारक व तआला का है, हमारा काम सिर्फ इबादत करना और दुनियावी काम करना है। रिज़्क देने वाली जो ज़ात है वो अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है मेरे भाइयों। और अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज को जो फर्ज किया है वो अपने मुकर्ररा वक्तों में फर्ज किया है। आज अगर हम किसी भाई से कहते हैं कि भाई आप नमाज क्यों नहीं पढ़ते, तो वो दुनिया भी बहाने बनाता है कि हजरत हमें टाइम नहीं मिलता, हमारे कपड़े जो है नापाक है, और हम तो काम ऐसा करते हैं कि हमें तो जो है उसमें फुर्सत ही नहीं मिलती पूरा पूरा दिन। मैं तो ये कहता हूँ कि दुनिया के अंदर कोई भी काम ऐसा नहीं है कि आप जिस जब काम को करें तो कोई आपको नमाज पढ़ने से मना करे। और अगर आपसे कोई मना करता कि आप काम करें या नमाज नहीं पढ़ेंगे, तो ऐसे काम पर लानत, काम को छोड़ दो, मत करो ऐसा काम जिस काम पर वक्त पर नमाज अदा करने को ना मिले मेरे भाइयों। मगर याद रखें, ऐसा कोई नहीं कहता, बल्कि जो बंदा नमाजों को अदा करता है वो दुनिया में भी कामयाब रहता है और बरोज़े महशर भी इंशाअल्लाह कामयाब रहेगा मेरे भाइयों। लेकिन आज हमारा ये माहौल बन गया है कि आज हमने नमाजों से दूरियां बना ली है, नमाजों को छोड़ दिया है। और आज जो ये मुसलमानों पर तरह तरह की परेशानियां आ रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि आज हम नमाजों से दूर हो गए। तबक़ातुल औलिया के मुसन्निफ तो यहाँ तक लिखते हैं कि जब बंदा एक वक्त की नमाज को जानबूझकर छोड़ता है तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी उससे नफरत करने लगते हैं, हवाएं भी उससे नफरत करने लगती हैं, फजाएं भी उससे नफरत करने लगती हैं। जो लुकमा वो खाता है वो लुकमा भी उससे नफरत करने लगता है। जो लिबास वो अपने बदन पर पहनता है वो लिबास भी उससे नफरत करने लगता है। जिस रास्ते को वो निकलता है वो रास्ता भी उससे नफरत करने लगता है। आप मुझे बताएं, जब एक बेनमाजी से तमाम चीजें नफरत करने लगे तो फिर ये हुकूमत हमसे कैसे मोहब्बत कर लेगी, फिर ये हुकूमत हमसे कैसे प्यार कर लेगी। आज जो ये कौम मुस्लिम जिल्लत और रुसवाई के दलदल में फंसी हुई है, आज जो इस कौम मुस्लिम का दूर दूर तक कोई पुरसान हाल नहीं है, आज जो ये कौम मुस्लिम दर दर की भिखारी बन गई है, आज इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ा मारा है, हमने नमाजों को छोड़ दिया, नमाजों से दूरियां बना दी है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह की कसम, अगर आज भी हमने इत्तेहाद को कायम कर लिया, आज भी इत्तेफाक को कायम कर लिया, आज भी हमने अपनी मस्जिदों को आबाद कर दिया नमाज पढ़ने से, तो इंशाअल्लाह इस मुल्क हिंदुस्तान पर नहीं बल्कि आज भी पूरी दुनिया पर मुसलमानों का सिक्का चलेगा इंशाअल्लाह। और ये यहूदी कौम आज भी इस बात से डरती है कि जितनी तादाद मुसलमानों की नमाज जुमा और नमाज ईद में होती है, उतनी तादाद अगर फजर के वक्त आज भी हो गई तो आज भी दुनिया पर मुसलमानों का राज चलेगा इंशाअल्लाह।
مگر میرے بھائیوں ہم کیا ہیں، ہم نمازوں سے دور ہیں، ہے نا۔ ہم نے دنیا کمانے کے چکر میں ہم نے کیا سوچا کہ پیسہ کمانا کامیابی ہے، ہم نے پیسہ بہت کمایا، پیسہ کمایا بھی کھایا بھی، ہم کو بس کمانا آتا ہے کھانا آتا، باقی اور کچھ نہیں آتا۔ تو ہم کیا سوچتے کہ پیسہ کمانے کا نام کامیابی، جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ بہت بڑا کامیاب ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ پیسے کمانے کا نام کامیابی نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ زمانے محبوب کی قسم انسان ضرور گھاٹے میں ہے، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور گھاٹے میں ہے، چاہے پیسے کمانے والا ہو یا پیسے نہیں کمانے والا ہو، اللہ سب کو فرما رہا کہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون فائدے میں ہے، وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک کام کیے اور جنہوں نے حق کی تاکید کی اور صبر کی وصیت کی، یعنی جنہوں نے حق کی تاکید کی اور صبر کیا، یہی چار لوگ فائدے میں ہیں، ورنہ اللہ فرماتا کر انسان گھاٹے میں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کمانے کے چکر میں کم سے کم اپنی آخرت کو بھی یاد رکھیں۔ دنیا یہ چند دن کی زندگی ہے، ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اور دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے بھیجا کہ میرا بندہ دنیا میں جا کر مجھے کتنا یاد کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اور جب دنیا سے جاؤ تو کچھ ایسا کر کے جاؤ یار جو کل بروز محشر آپ کو پچھتانا نہ پڑے، ورنہ یاد رکھیں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اور اگر آپ نے دنیا میں رہ کر اپنی زندگی کو غفلت میں گزارا ہوگا تو وہاں آپ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو دنیا سے جاؤ تو کچھ ایسا کر کے جاؤ جو دنیا والے جب جاؤ تو دنیا والے بھی یہ کہیں کہ نبی کا غلام جا رہا ہے، اور بروز محشر میں ہر فرشتہ پکار اٹھے کہ جنت کا حقدار آ رہا ہے۔ میرے بھائی، روز محشر کی جاں گداز بود، اولی پرسش نماز بود، وہ محشر کا دن جو جانوں کو پگھلانے والا ہوگا، اگر اس میں سب سے پہلا سوال ہوگا تو نماز کے بارے میں ہوگا۔ ان بہن کو دے کے سلام ہے، انہیں دل سے اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے کہ کام بھی ساتھ ساتھ اور نماز بھی وقت پر ادا کر رہی ہے، کیا ہی پیارا اچھا یہ کام کر رہی ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ اور ہم سب مسلمان بھائی بہنوں کو کام کے ساتھ ساتھ نمازوں کو بھی وقت پر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے۔ اب مقصد یہ نہیں کہ 24 گھنٹے عبادت کرو، مطلب یہ کہ جو نمازیں آپ پہ فرض کی ہیں انہیں وقت پر ادا کرتے رہو، جائز کام بھی آپ کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کا پورا دن عبادت میں گزرے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پرسان حال نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ تو دنیا سے جاؤ تو کچھ ایسا کر کے جاؤ